Assalamualaikum and hi everyone. So back to this video, we are going to learn more about transcription and this is part 2. If you haven't watched the part 1, please do watch that one first and then come back to this video later. Okay, so turn your notes to page 125. We gonna learn about transcription in detail. Okay, so now let's take a look at the definition. I hope you guys remember, we want to produce what? We want to produce mRNA. We want to produce mRNA using what? Okay, we're going to use our DNA. How do you know? Because we learned this in central dogma. So central dogma, ingat, daripada DNA, kita akan guna sebagai template just to make mRNA. And then later on, mRNA will leave the kampung, which is kampung nucleus, just to go to bandar cytoplasm. For what? Because we want to make polypeptide. So in bandar cytoplasm, our mRNA now will be used as a template to make polypeptide with the help of ribosome. Okay, so this is the overview. Let's go back to our transcription. We're going to use DNA as a template. Okay, and do remember the only enzyme used in transcription is RNA polymerase. As I have told you guys in the class, tidak perlu buat dua lah, tidak perlu. Nanti kalau kamu salah letak nombor, contoh kamu letak 3 lah. Terconfuse dengan DNA replication kan, salah. So better kamu guna sahaja RNA polymerase. Okay, so next one, you have to know ada 3 stages. Kita akan start dengan permulaan. Permulaan adalah initiation. Pemanjangan adalah elongation. Dan last sekali, dia tidak akan membuat RNA selama-lamanya. So they will need to stop and that's what we call as termination. Okay, so what I want you guys to do now is take out the activity template that I give you. Remember, yang ada DNA replication. So buka untuk transcription activity, kita akan buat sama-sama. Apa yang Miss mau kamu buat adalah enzyme, remember, RNA polymerase, do cut it. Okay, gunting dahulu. Bila sudah gunting, Miss mau kamu gunting juga bahagian sini. Miss akan highlight. Ini pun mau gunting. Okay, so ini perlu digunting. Miss highlight lah yang mau gunting. Nanti kamu ni buat benda lain-lain kan. So kamu gunting the border. 2, 3, 4. Ini kamu akan gunting dan juga di dalam ini. Okay. So, kamu boleh pause dahulu video ini. Once you are done, then you can, yes, press the play button. Alright. So, ini adalah enzyme Miss. So, nanti Miss akan gerak-gerak-gerak. Tapi Miss letak di bawah dulu. Okay. So, remember kita akan guna DNA as a template. This one is very important. Please remember our template strand is 3 to 5 ataupun 5 to 3. Our template strand will be 3 to 5. Please remember that. Why? Kenapa 3 to 5? Kenapa 3 to 5? Sebab mRNA yang kita hasilkan perlu synthesize dari 5 ke 3. Okay, kamu boleh masukkan dalam bio notes. This is similar to synthesis of new DNA strand. Yang kita belajar DNA replication kan pun sama 5 to 3. Leading strand pun 5 to 3. Lagging strand pun 5 to 3. Sama macam transcription. Kita akan synthesize mRNA from 5' to 3'. So kamu tulis dahulu di sini 5' dash. Wajib macam tu ya. Sini pula dash 3'. So in order, this is important. In order for you guys to synthesize mRNA 5 to 3, mestilah kita akan ambil template yang anti-parallel. Okay? Sama macam kita buat dalam DNA replication. We know that we want to produce a 5 to 3. So, kamu akan ambil the anti-parallel one. So, in this case, 5' to 3' for mRNA. Then, we have to find the DNA template strand 3' to 5'. That's why Miss akan sentiasa cakap untuk ingat template strand 3' to 5'. Kenapa? Sebab kita akan menghasilkan mRNA yang disintesis 5 to 3. So in order to do that, you have to find the template strand that is anti-parallel. Okay, anti-parallel. So this one please highlight it. So di sini kamu akan tulis template strand. Kalau 3 to 5 to template, mestilah 5 to 3 adalah non-template strand. Okay, boleh? Okay. So, untuk initiation, kamu kena tahu enzim kita ini akan bind kepada promoter. So, dekat bahagian highlight ini, kita akan panggil sebagai promoter. So, Miss minta kamu label. Apa kepentingan promoter? Kepentingan promoter adalah di mana RNA polymerase kita akan start binding deh. So, this one, Miss mau kamu ambil RNA polymerase kamu, dia akan start binding kepada promoter.
So you cannot tiba-tiba bind di paling hujung, tak boleh. Dia akan cari promoter and that's where it starts to bind. So dalam aktiviti kamu sini, Miss mau kamu tulis initiation A, bind on promoter. Okay. Dan kamu kena tahu, ini adalah DNA kan. So macam dalam DNA replication, DNA kita berbentuk DNA double helix. So if it's double helix, kita perlu unwind. Cuma dalam transcription, kita tidak guna helicase. Kita hanya menggunakan enzim yang sama. So RNA polymerase ni apa kerja dia? Dia akan juga unwind. Okay, dia akan unwind the DNA double helix by apa? Breaking the hydrogen bond. Sama macam helicase. So this one, kamu boleh tulis unwind DNA double helix. You can also put it over here similar to helicase. Sama macam helicase. Okay, dia function lah. Tak perlulah kita minta tolong enzim lain. This one, RNA polymerase bind to the promoter. My question is, will RNA synthesis begin at the promoter? No, dia hanya akan start binding and then unwind the DNA double helix and only start at start point. Sebab tu nama dia start point kan? So apa yang akan jadi dekat sini masih belum ada mRNA. So kita akan start daripada sini GAT. So what I want you to do, this one, dua kotak ini kamu bagi kosong. Sebab masih belum lagi kita start. Okay, done. So now, for this one, kita akan start synthesize mRNA. So GAT, of course you know GAT adalah C, ada T bukan? CUA. Okay, so now Miss mau kamu buat sampai habis. Kamu boleh pause dulu video ni. Dan kamu boleh bagi cepat untuk tengok jawapan akhir. GAT. Okay, lepas tu kita gerakkan lagi RNA polymerase kita. CCT. So CCT adalah GGA. So GGA. Sini lagi kita gerakkan lagi. Kita punya RNA polymerase. GGA. GGA adalah CCU. Ingat ini adalah mRNA. And then kita ada CGT. So GCA. Dan kita tengok lagi ada apa? GGT. GGT adalah CCA. Apa lagi? Next. TTA adalah AAU. And the very last one adalah TTT, which is AAA. Okay. So, proses yang kedua, di mana kita memanjangkan mRNA kita. Betul? So, kita memanjangkan mRNA kita tadi, ini kita panggil sebagai elongation. So, put it here, you can put elongation. So, function kedua RNA polymerase, yang pertama tadi adalah unwind DNA double helix. Kedua, dia adalah function dia macam DNA polymerase. So, you can put it over here as free. Sebab ini kita buat mRNA, so RNA nucleotide. Wajib tulis. Tadi kita buat complementary kan? Melengkapi dekat sini G dengan C, A dengan U, T dengan A. So that's what we call as complementary. Complementary to the bases on DNA template strand. Dekat mana kita tambah? Sama macam DNA polymerase 3 at the 3N. 3' end of growing mRNA. Kalau kamu bagi primer bolehkah? Jawapannya tidak boleh. Sebab dalam transcription kita dah belajar week 7 hari tu hari Jumaat. Miss masih ingat. Kita sudah belajar primer hanya akan digunakan dalam DNA replication. Tapi untuk transcription tiada primer. So the only answer possible is 3N of growing RNA. Boleh. So you can put it here. The function is similar to DNA polymerase 3 in DNA replication. Okay, nampak dekat sini. The synthesis of pre-mRNA occur from 5' to 3' direction. Always dari 5 ke 3. Jangan terbalik. DNA replication pun sama. So, kamu buatlah anak panah 5' to 3'. Okay. And last kali, kita akan ada termination. How do we know ada termination? Bila kamu nampak dekat mRNA kamu ada, kita panggil sebagai polyadenylation signal. Polyadenylation signal. So, ni kita panggil sebagai polyadenylation signal. So, bila mana mRNA kamu kan, paling hujung dia nampak 5'. Kamu tulis sini, 5' dash
AUA dash 3 prime. So that is polyadenylation signal. It's time to stop. Okay, sudah stop. Barulah apa yang kita akan buat, pre-mRNA ini dia akan release, okay, daripada DNA template. So dia akan release, bila sudah release dia akan undergo RNA splicing. Okay, ataupun kita panggil sebagai RNA processing lah. So now you can put it over here, number 3, termination. So termination ada polyadenylation signal which is 5' AUA, ini dekat mRNA. So you can put it here A. Pre-mRNA. Transcribe. Maksudnya yang sudah ditranskrip. Sebab ini transcription kan. So dalam bahasa Inggeris kita guna transcribed. Contain. Sebab dia mempunyai polyadenylation signal. In this case adalah AUA. Senang kan ingat? Sebutlah 10 kali kalau lupa. Miss pun salah. Miss dah cakap 10 kali. AUA. Okay. And then barulah kita akan release the pre-mRNA, my bad. So release pre-mRNA from DNA template strand. Wajib cakap DNA template strand. Dan barulah selepas itu kita akan mempersiapsiagakan kita punya mRNA untuk keluar daripada nukleus. So C ini kamu boleh tulis pre. Ya Allah, buruknya Miss buat. Kamu buat comel-comel lah. Miss buat ni ceklang kabut. Pre-mRNA undergo splicing process. Ataupun sebenarnya RNA processing. Okay, dan so that's all for this process. Untuk transcription. Senang kan? Okay. Jadi kita recall lagi sikit. In order to understand transcription, you have to know we are going to synthesize. Put it over here guys. Synthesize mRNA from DNA template strand. Bila kamu ingat maksudnya, you know we want to produce single strand mRNA and we're going to use DNA template strand. DNA template strand ini kita tahu mRNA 5' to 3', the synthesis. So it has to be anti-parallel. So now DNA template strand will be 3' to 5'. So you're going to find it here, template strand. And then untuk non-template mestilah 5' to 3'. Okay, boleh? Jadi kita akan start dengan initiation di mana dia akan bind to promoter. Barulah akan start synthesize the RNA nucleotide dekat start point. Elongation dia akan tambah at the 3' okay, at the 3' of growing mRNA strand. Okay, so ini 3 kan, sebab tu dia tambah sini 3 memanjang sampailah sini. Okay, dan bila mana mRNA kita transcribe AUA 5' dash AUA 3', ini adalah masanya untuk berhenti. We call that as a polyadenylation signal. So bila dia sudah berhenti, terminate, dia akan release from DNA template strand, which is this one. And dia akan digunakan untuk RNA processing. Dengan itu, the next video, we're gonna learn about RNA processing, which I have given you an overview during online lecture. So that's all from me. I hope you guys can understand transcription, and I'll see you on the next one. Bye-bye.